1 Corinthians chapter 9 and verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. ස්ථානයේ සියලු දෙනා සියල්ලන්ම දුවන නමුත් ත්‍යාග ලබන්නේ එක්කෙනෙක්ම බව නොදැනුවද එසේම නුඹලාත් ලබා ගන්නා පිණිස දුවපල්ලා. பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆயிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். We are all running a race. අප සියලු දෙනාම දියුම් තරගයකට සහභාගී වී සිටින්නේ. நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். Every human being is running this race. හැම මිනිසෙකුම දියුම් තරගයකට සහභාගී වී සිටිනවා. எல்லா மனிதர்களும் இந்த ஓட்டப்பந்தயத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Some are running correctly. Some are running in the right direction. සමහරු නිවැරදි දිශාවසේ ගමන් කරමින් சிலர் நேராக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Some are running in the right direction but slowly. සමහරු නිවැරදි දිශාවසේ දුවමින් සිටින නමුත් සෙමින් ගමන් කරමින් සිටිනවා. சிலர் சரியான இடத்திலே ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Some were running in the right direction but now have stopped running. සමහරු නිවැරදි දිශාවසේ දුව යමින් සිටියා නමුත් දැන් ඔවුන්ගේ දිවුම නැවතී තිබෙනවා. சிலர் சரியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் இப்பொழுது அவர்கள் அதை நிறுத்தி விட்டார்கள். Some are running in the wrong direction. සමහරුන් වැරදි දිශාවසේ දුව යමින් සිටිනවා. இன்னும் சிலர் பிழையான வழிகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். How are you running? ඔබ දුව යමින් සිටින්නේ කෙසේද? நீங்கள் எவ்வண்ணமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? While you are sitting down here and listening to the sermon, you are running in your life. ඔබ මේ ස්ථානයේ හිඳගෙන දේශන සභාවෙන් සිටින අතරතුර ඔබගේ ජීවිතයේ දියුමකට සහභාගී වී සිටිනවා. நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்து இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தானே ஒரு ஓட்டத்தையும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். As every second is passing, you are running in your life. හැම තත්පරයක්ම ගෙවි යද්දී ඔබගේ ජීවිතය ඔබ දුව යමින් සිටිනවා. ஒவ்வொரு வினாடிகளிலும் நீங்கள் ஓடிக்கொண்டு முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். In the Olympics, there is a race, a long distance race called the marathon race. ඔලිම්පිකේ මැරතන් දියුම් තරගය කියලා තරගයක් තිබෙනවා. ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலே மிக தூரமான ஓட்டத்தை மரத்தன் ஓட்டம் என்று அழைப்பார்கள். It is about 26 miles and if I am right about 385 meters. සතපුම් 26ක් පමණ මම නිවැරදි නම් මීටර් 380ක් පමණ. 25 மைல்களும் மற்றும் 385 அடிகளும் அவர்கள் ஓடி முடிக்க வேண்டியிருக்கும். மீட்டர் ஓடி முடிக்க வேண்டியிருக்கும். So 26 miles they will run cross country and the last 385 meters will be in a stadium. ඔවුන් සතපුම් 26ක් පමණ දුර ඔවුන් දුව යමින් සිටින අතර අවසාන මීටර් 28 26 miles. සතපුම් 25ක් දිව හැමින් පසු අවසාන මීටර් කීපය ඔවුන් එම ස්ටේඩියම් එක තුල ඔවුන් ගම දුව යන පටන් ගන්නවා. அவர்கள் 26 மைல்களை ஓடி முடித்த பிற்பாடு அந்த மேடைக்கு அவர்கள் 85 மீட்டர் அளவிலே ஓடி அந்த ஓட்டத்தை முடிப்பார்கள். 385 மீட்டர். මීටර් 385 අවසාන වටය සඳහා ඒ ක්‍රීඩාංගණය තුල ඔවුන් දුව යනවා. In the Bible, our life is compared to this marathon race. බයිබලයේ අපගේ ජීවිතය මැරතන් තරගයකට සමාන කරනු ලැබ ඇත. நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை ஒரு மரதன் ஓட்டத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Read Hebrews 12:1. ஹெப்ரேயு 12 පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ කියවන්න. எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 1 வசனம் சொல்கிறது. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. එබැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අප ආසු කරන පාපයද අහක දමා ඇදහිල්ලේ කතුරුවරයාද සම්පූර්ණ කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන දිවීම ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. ஆகையால் மிக போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். Now I want to ask you a question. ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසන්නට කැමැතියි. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். How do you know that this race is not a 100-meter race? How do you know it's a long distance race? මෙම තරගය මීටර් 100 තරගයක් නොව මැරතන් තරගයක් දීර්ඝ ගමනක තරගයක් කියලා ඔබ පිළිගන්නේ කෙසේ? இது ஒரு 100 மீட்டர் ஓட்டம் அல்ல, இது ஒரு நீண்ட தூர மரத்தன் ஓட்டம் என்று நீங்கள் எப்படி விளங்கிக் கொள்கிறீர்கள்? Can anyone say?
ඔබගෙන් කවුරකට පැවසිය හැකිද? யாருக்காயிலும் சொல்ல முடியுமா? One word, the answer is in that verse in one word. ඒ පදයේ එක වචනයකින් ඒ පිළිතුර තිබෙනවා. இந்த வாசித்த வசனத்திலே ஒரு பகுதியிலே இந்த விடை இருக்கிறது. பொறுமை, patience. ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. பொறுமையோடு ඉවසීම කියන වචනය. Can anyone run 100 meters with patience? යම් කිසි කෙනෙකුට මීටර් 100ක් ඉවසීමෙන් දිව යා හැකිද? யாருக்காகிலும் 100 மீட்டரை பொறுமையாக ஓடலாமா? Only long distance race has to be run with patience. දීර්ඝ දිවුම් තරඟයකදී තමයි ඉවසිල්ලෙන් දුව යා යුතුව තිබෙන්නේ. நீண்ட தூரம் ஓடுறவர்கள் தான் பொறுமையோடு ஓடுகிறார்கள். When I was in school, I participated in a 800 meter race. පාසල් ජීවිතයේ පාසල් කාලේ වරක් මම මීටර් 800ක දිවුම් තරඟයකට සහභාගී වුණා. என்னுடைய பாடசாலை வாழ்க்கையிலே ஒரு முறை நான் 800 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திலே பங்கெடுத்தேன். First 400 meters I ran very fast. I was first. පළමු මීටර් 400 වේගයෙන් දිව ගියා පළවෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නා. முதல் 400 மீட்டரையும் நான் மிக வேகமாக ஓடினேன். நான் முதலாவதாகவே சென்று கொண்டிருந்தேன். Everyone clapped hands for me. සියලු දෙනා මට අත්පොලසන් දුන්නා. ஒவ்வொருத்தரும் என்னை பாராட்டி கைதட்டினார்கள். The next 400 meters I was catching my stomach and everyone overtook me. ඊළඟ මීටර් 400දී මගේ උදරය අල්ලාගෙන දුවමින් සිටියා. අන්ත ධාවකයන් වේගයෙන් මා ඉස්සර කරගෙන ගියා. மீதி 400 மீட்டரையும் நான் வயிற்றை பிடித்தபடி ஓடினேன். ஒவ்வொருவராக எனக்கு முன்பாக ஓடினார்கள். So we are all running in this long distance race. අප හැම දෙනාම මේ දිවුම් තරගයේ දුව යමින් සිටිනවා. நாங்கள் எல்லோருமே ஒரு நீண்ட தூர பயணத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். At the same time, in a long distance race, when you reach the end, those patient runners will start picking up pace. අවසානයේදී අපට දැකිය හැකි මේ මැරතන් වැනි දීර්ඝ දිවුම් තරගයකදී දුව යන තරගකරුවන් ඒ අවසාන ළඟා වෙද්දී ඉවසීමෙන් දුව ගිය තරගකරුවන් වැඩි වැඩියෙන් ඔවුන් අවස්ථාව ළඟා කරගන්න පුළුවන්කම ලබා ගන්නවා. இந்த பொறுமையோடு ஓடுறான இந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர்கள் இலக்கை நெருங்க நெருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய வேகத்தை அதிகரித்து இவ்வண்ணமாக ஓடுகிறார்கள். In GA3 you all saw, isn't it? No neutrality, no option, no delay. GA3 ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනේදී ඔබ ඉගෙන ගත්තා මෙහිදී විකල්පයක් නැහැ, ප්‍රමාදයක් නැහැ. மூன்றாவது GA-ல நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் நடுநிலைமை என்ற ஒன்று கிடையாது. ඒ වගේම උදාසීන බවක් නැහැ. උදාසීන බවක් නැහැ, විකල්පයක් නැහැ, ප්‍රමාදයක් නැහැ. நடுநிலை இல்லை, தாமதம் இல்லை, மாற்று வழி இல்லை. So we have come to a place where you can't delay anymore. Everything has to be done fast. We have come to the last lap of our race. අපගේ දිවුමේ අවසාන කොටසට පැමිණ සිටින බැවින් තව දුරටත් අපට ප්‍රමාද නොවි වේගයෙන් දුව යුතුව තිබෙනවා. நாங்கள் இந்த ஓட்டப்பந்தயத்தின் கடைசி இலக்கை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறபடியால் இப்பொழுது தாமதிக்காமல் வேகமாகவே ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். In a marathon race, when you begin a race, you start counting how many miles you have finished. But when you're going to end the race, you have to count how many meters are left. මැරතන් තරගයකදී ආරම්භයේදී ඔබ කරන්නේ සතපුම් කොපමණ දුර ප්‍රමාණයක් ඔබ අවසන් කර තිබෙනවාද යන්නයි. නමුත් ඉලක්කය ළඟා වෙද්දී තවත් මීටර් කොපමණ තිබෙනවාද යනුවෙන් ඔබ ගණනය කරන්න පටන් ගන්නවා. மரத்தன் ஓட்ட போட்டியிலே ஆரம்பத்திலே நீங்கள் எத்தனை மைல்கள் ஓடி முடித்தீர்கள் என்று தான் எண்ணி பார்ப்பீர்கள். ஆனால் இலக்கை நெருங்கும் பொழுது இன்னும் எத்தனை மீட்டர்கள் முன்னாக இருக்கிறது என்று தான் நாங்கள் பார்த்து விடுகிறோம். Youngsters, listen. තරුණයනි සවන් දෙන්න. இளையோர்கள் கவனியுங்கள். Next time when your birthday comes, මීළඟ වර ඔබගේ උපන් දිනය පැමිණෙද්දී அடுத்த முறை உங்களுடைய birthday பிறந்த நாள் வரும் பொழுது don't go to your local brother in charge and say, Pastor, brother, God has added one more year to my life. Say, 1 year has gone. ඔබගේ දේවස්ථානයේ සභාවේ දේව සේවක සහෝදරයා සහෝදරි හමුවේදී ඔබ ගොස් කියන්න එපා මගේ උපන් දිනය තවත් එක වසරක් උන්වහන්සේ මට එකතු කර දී තිබෙනවා කියලා. ඔබ කිව යුත්තේ තවත් වසරක් ගෙවි ගියා යනුවෙනි. உங்களுடைய பாஸ்டர் இடத்திலேயோ பிரதர் இடத்திலேயோ சென்று எனக்கு ஒரு புதிய வருடம் கிடைத்திருக்கு என்று சொல்லாமல் ஒரு வருடம் போய்விட்டது என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள். From the years that remain, 1 year has reduced. Please pray for me. ඉතිරි වී තිබෙන වර්ෂ වලින් එකක් අඩු වී තිබෙනවා. කරුණාකර මා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. மீதியாக இருக்கிற வருஷத்திலே ஒன்று குறைந்து விட்டது. தயவு செய்து எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லுங்கள்.
Last week I was preaching in a particular place. I was giving a Bible study. The topic is conspiracy. ගිය අවස්ථාවේදී ගිය සතියේ මම එක්තරා ස්ථානයක දේශනා කරමින් සිටියා දේවාචය ගැන උගන්වමින් සිටියා. ඒ මාතෘකාව වූයේ කුමන්ත්‍රණය යන්නයි. இந்த கடந்த வாரத்திலே நான் ஒரு வேத பாடத்தை நான் கொடுத்திருந்தேன். அந்த வேத பாடத்தின் தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் சதி. That means there is a conspiracy against every human being on this planet. මේ ග්‍රහ ලෝකයේ මත සිටින හැම මිනිසෙකුට එරෙහිවම ක්‍රියාත්මක වන කුමන්ත්‍රණයක් තිබේ. இந்த பூமியிலே வாழ்வதான எல்லாருக்கும் எதிராக செய்யப்படுவதான ஒரு விதமான சதியை பற்றி நாங்கள் பார்க்கிறோம். Science has reached a terrible stage where they are entering into forbidden areas where only God should be there. තහනම් ප්‍රදේශවලට පිවිසෙන දෙවියන් වහන්සේ පමණක් සිටින එවැනි ප්‍රාන්තවලට පිවිසෙන විද්‍යාවේ ඉතා උච්චතම බියකරු අවස්ථාවකට අද පා නගමින් සිටිනවා. விஞ்ஞானமானது முன்னேற்றம் அடைந்து தடை செய்யப்பட்டதான இல்லாமல் தேவனுக்கு மாத்தம் உரியதான பிரதேசங்களுக்குள்ளே எல்லாம் கை வைத்து பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. We all have a cell in us. It's called the DNA molecule. And we human beings have that, each one of us has that molecule. අපගෙන් හැම කෙනෙකුටම කුඩා සෛලයක් තියෙනවා. ඊට DNA අණුවයයි පවසනවා. හැම කෙනෙකු තුලම ඒ සෛලය තිබෙනවා. ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய சரீரத்திலும் கூட DNA என்று சொல்லப்படுற செல்கள் காணப்படுகிறது. வித்தியாசமா இருக்கிறது. So scientists have now started tinkering and tampering with this DNA and are trying to modify human beings. අද විද්‍යාඥයන්ගේ උත්සාහය කුමක්ද? මේ DNA අණුවට යම් යම් බලපෑම් සිදු කරමින් මානව වර්ගයාගේ හැසිරීම නැත්නම් මිනිසා වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටින අයුරු දැකිය හැකියි. இப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் இந்த DNAயை சில மாற்றங்கள் செய்து மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே மனிதனை கொஞ்சம் மாற்றுவதற்காக பார்க்கிறார்கள். Today the mobile phone that you have is connected to the satellite. The internet that you have on your mobile phone is connected through the satellite. අද ඔබගේ ජංගම දුරකථනය එහි තිබෙන අන්තර්ජාලීය සම්බන්ධය තුළින් චන්ද්‍රිකාවලට සම්බන්ධ වෙනවා. இப்பொழுது உங்கள் கையிலே காணப்படுவதான கையடக்க தொலைபேசி மற்றும் உங்களுடைய இன்டர்நெட் பாவனைகள் எல்லாம் செய்மதி satellite செய்மதியோடு தொடர்புடையதாய் காணப்படுகிறது. Very soon man is going to be connected to his machine. ඊට ඉක්මනින්ම මිනිසා මෙවන් යන්ත්‍රයකට සම්බන්ධ වීමට නියමිතයි. வெகு சீக்கிரமாக மனிதன் தானே அந்த மெஷின்களோடு இணைக்கப்பட போகிறான். Today you are operating your computer with a mouse and a keyboard. අද ඔබ මවුස් එකක් සහ කීබෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් පරිගණක යන්ත්‍රය හසුරුවනවා. இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு கணினியை இயக்கும் பொழுது அதிலே மவுஸ் மற்றும் கீபோர்ட் போன்றவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். But I have seen people connected to machines with wires around their head, and by thinking they can operate computers. මා දැකපු තිබෙනවා සමහර පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ හිසට සම්බන්ධ කර තිබෙන කම්බි නැත්නම් වයර් මගින් මේ කම්පියුටරයට සම්බන්ධ වී සිටිනවා. ඒ පරිගණක යන්ත්‍රය ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ හසුරුවන්නේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි වලින් සිතූ පමණින් යම් යම් දේවල් සිදු කරන්න පුළුවන්. நான் பார்த்திருக்கிறேன் சில கருவிகளை தலையிலே பொருத்தி அதன் மூலமாக கம்ப்யூட்டரோடு இணைப்பை சிந்தனை மூலமாக ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்துகிற தொழில்நுட்பத்தை பார்த்திருக்கிறேன். So when the Antichrist comes and the biochip is inserted into the forehead or the hand, විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් පැමිණෙද්දී ඒ බයෝචිපය අතෙහි අල්ලෙහි තන්පත් කරන අවස්ථාවේදී அந்திகிறிஸ்துடைய காலத்தில் இந்த பயோசிப் என்று சொல்லப்படுபவற்றை நெற்றியிலேயோ எல்லாவற்றையும் கையில தரிக்கும் பொழுது two things will happen. කරුණු දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. ரெண்டு காரியங்கள் சம்பவிக்க போகிறது. This biochip will become part of your body. That means it will get connected with the DNA in your body. මේ බයෝචිපය ඔබගේ ශරීරයේ කොටසක් බවට පත් වෙනවා. වෙනත් වචනින් කියනවා නම් එම බයෝචිපය ඔබගේ ශරීරයේ DNA අණුව සමග සම්බන්ධ இந்த වෙනවා. பயோசிப் ஆனது உங்கள் சரீரத்தோடு இணைக்கப்பட்டு அந்த DNA யோடு இணைக்கப்பட்டு உங்கள் சரீரத்தின் ஒரு அங்கமாக மாறப் போகிறது. Secondly, this chip will be connected to your computer. So you and the machine will be connected. දෙවනුව මේ බයෝචිපය ඔබගේ පරිගණක යන්ත්‍රය හා සමග සම්බන්ධ වෙනවා. මේ නිසා ඔබගේ මුළු පංචස්කන්ධයම මේ පරිගණක යන්ත්‍රය හා සම්බන්ධ වෙන අයුරු දැකිය හැකියි. அடுத்ததாக இந்த சிப் ஆனது கணனி
கம்ப்யூட்டரோடு இணைக்கப்பட போகிறது. அப்பொழுது உங்களுடைய முழு சரீர அவயவம் கம்ப்யூட்டரோடு இணைக்கப்பட்டதாக இருக்க போகிறது. So just by thinking you can operate machines. මේ නිසා ඔබගේ සිතුවිලි මගින් ඔබට පරිගණක යන්ත්‍රය දුරස්ථ පාලකයක් මෙන් පාලනය කිරීමට පුළුවන් වෙනවා. ஆகவே உங்கள் சிந்தனை கூடாகவே உங்கள் கணனியை நீங்கள் இயக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள். Very nice, but there's a problem. බොහොම හොඳයි. නමුත් එහි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. மிகவும் நல்லதுதான், ஆனாலும் அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. If you can control the machine by your thinking, ඔබගේ චින්තනය සිතුවිලි මගින් ඔබට එම යන්ත්‍රය පාලනය කළ හැකි නම් உங்கள் சிந்தனைக்கு கூடாக நீங்கள் அந்த கருவியை நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வரும் பொழுது what if it works backwards also? එය ආපස්සට ක්‍රියාත්මක වුණොත් ක්‍රියාකලොත් කුමක්ද සිද්ධ වන්නේ? பிற்பாடு அங்கே இருந்து திரும்பி அது உங்களை இயக்க ஆரம்பித்தால் எப்படி இருக்கும்? What if the machine can control your thinking? ඒ යන්ත්‍රය ඔබගේ සිතුවිලි පාලනය කරන්න පටන් ගත්තොත් සිද්ධ වන්නේ කුමක්ද? அந்த இயந்திரமானது உங்கள் சிந்தனையை கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும்? Or someone who controls the machine can manipulate your thinking, isn't it? එසේ නැත්නම් ඔබගේ ඒ යන්ත්‍රය පාලනය කරන හසුරන කෙනෙකුට ඔබගේ සිතුවිලි පවා පාලනය කිරීමට හැකි වෙනවා නේද? யாராலும் அந்த இயந்திரத்தை கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வரக்கூடியவர் அந்த இயந்திரத்தின் மூலமாக ஒரு சிந்தனை கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்து விட முடியும். In America there's a university called Arizona State University. ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා ප්‍රදේශයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තිබෙනවා. அமெரிக்காவிலே அரிசோனா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறது. They are doing this research on the enhanced human being. That means உயர்த்தப்பட்ட மனிதன். That means man who is connected to the machine becomes enhanced, very powerful, very capable. මේ ඇරිසෝනා ජනපද සරසවියේ මේ අවුන් කරන නව පර්යේෂණයක් වුන් හඳුන්වා දෙනවා. මේ තුලින් නව මිනිසා යාන්ත්‍රික ලෙස හසුරවන්න පුළුවන් මේ නව මිනිසා වඩා දියුණු වූ මිනිසායයි ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. அரிசோனா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியிலே அவர்கள் மேம்படுத்தப்பட்டதான உயர்ந்த ஒரு மனிதனை இதன் மூலமாக செய்வதற்கு அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். He is more capable than the normal human being. කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසාට වඩා දක්ෂතාවයන් තිබෙන මිනිසෙකු හැටියට அவர்கள் சாதாரண மனிதர்களை விட பல மடங்கு திறமைசாலிகளாய் காணப்படுவார்கள். Those researchers say that this transformation that takes place through this enhancement is not just physical, it's a supernatural transformation. මේ පර්යේෂණ වල යෙදී සිටින විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ මෙසේ ඔවුන් දියුණු කර පරිණාමය කර නිර්මාණය කරන ඒ මිනිසා ඊට දක්ෂ දියුණු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එය සිදුවන්නේ සාමාන්‍ය ආකාරයට නොවේ යම්කිසි ස්වභාවෝත්තර බලපෑමක් මගින් මිස ශාරීරික විප්ලවයක් නොවේ කියලා පවසනවා. அந்த இதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டதான மனிதர்கள் மேம்பட்டவர்களாக காணப்படுவார்கள். அதே வேளையிலே அவர் சாதாரண மனிதர்களாக அல்ல, ஒரு சுப்பமானை போல ஒரு மிகவும் மேற்பட்ட சக்தியினால் இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள். That means when the biochip is inserted, it's not only going to change you physically, it's going to affect your soul and spirit also. බයෝචිපය ඔබගේ ශරීරගත කළ විටදී එය ඔබට බලපෑම් සිදු කරන්නේ ශරීරයට පමණක් නොවේ ඔබගේ ආත්මයට සහ ප්‍රාණයටත් බලපෑම් සිදු කරයි. உங்களோடு இணைக்கப்பட்ட அந்த பயோசிப் ஆனது உங்கள் சரீரத்தை மாத்திரமல்ல உங்கள் ஆவியையும் ஆத்மாவையும் கூட பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Supposing there's a boy who's received the Holy Spirit. හදිසියෙම අපි සිතමු යම්කිසි තරුණ ළමයි මේක සුද්ධාත්මය ලබා තිබෙනවා. சொல்லுவோம் ஒரு வாலிபன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறான். But he goes into backsliding and starts smoking. පසුබට වී දුම්පානයේදී සිටිනවා. அவன் பின்மாற்றமடைந்து அவன் புகைப்பிடிக்கிறவனாய் இருக்கிறான். He can come back. අවුට ආපසු හැරියෙන්න පුළුවන්. அவன் திரும்ப வரலாம், திரும்பியும் ஆதி அன்புக்குள்ளே வரலாம். He can come back, he can repent and God can forgive him, he can become a saint once again. නැවත පැමිණිය හැකි, පසුතැවිලි විය හැකි, පව්කම ලබා ගත හැකි, නැවත වරත් සුද්ධවන්තෙක් බවට පත්වීමට අවස්ථාවක් උදා කරගත හැකි. திரும்பமாக அந்த இடத்திலே வந்து மனம் திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்டு அறிக்கை பண்ணி பழைய நிலவரத்துக்கு வரலாம். But the Bible says a person who takes the chip in his forehead or hand, නමුත් බයිබලයේ පවසන්නේ එම චිපය තමන්ගේ නළලේ හෝ අල්ලේ හෝ ලබා ගන්නා පුද්ගලයා வேதம் சொல்றது என்னவென்றால் அந்த சிப்பை தன்னுடைய நெற்றியிலேயோ இல்லை அவள் கையிலேயோ தடுத்ததான் அந்த மனிதன் he cannot come back to salvation. He is doomed forever, like a fallen angel. He is sealed for hell. ඔහුට නැවත වරක් ගැලවීම කරා පැමිණිය නොහැකිය.
ඔහුගේ අවසාන ඉරණම විනාශය තීන්දුව කර අවසానයි. ඔහුට ආපසු ගැලවෙන්නට බැරි නොහැකි ලෙසට එය මුද්‍රා කර තිබෙනවා. அவன் ஒரு போதும் திரும்பி மனம் திரும்பி வர முடியாது. அவன் அப்படியே தான் காணப்பட போறான். அந்த விழுந்த தூதர்கள் அவனை அப்படியே கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அவங்களை அப்படி முத்திரையிட்டு இருக்கிறார்கள். හරියට වැටුණු දූතයන් මෙනි. Like a fallen angel can't repent or be saved, people who take the mark of the beast cannot repent or come back to salvation. වැටුණු දූතයෙකුට පසුතැවිලි විය නොහැකිය, ගැලවීම ලද නොහැකිය. අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි එච්චපේ ලබාගත් පුද්ගලයන්ට ආපසු හැරි එන්නට බැරි තරම්. எவ்வளமாய் விழுந்து போன தூதர்களுக்கு மறுபடியுமாக மனம் திரும்பி வர முடியாதோ அதே போல தான் அந்த சிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட மனிதர்களுக்கு மனம் திரும்ப முடியாது. It's irreversible damnation. එය කිසිසේත් වෙනස් කළ නොහැකි විනාශකාරී ඉරණමකට උනත් වෙනවා. அது ஒரு போதும் மாற்ற முடியாத ஒரு ஆக்கினையாக காணப்பட போகிறது. Read Revelation chapter 14. එල්දරා 14 වන පරිච්ඡේදයේ வெளிப்படுத்தல் 14 அதிகாரம் and read verses 9 to 11 in one language. එක භාෂාවකින් 9 සිට 11 දක්වා කියවන්න. 9 லிருந்து 11 வரைக்கும் ஒரு மொழியிலே வாசிங்க. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark on his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. If any man takes the mark, this is his end. යම් කිසි පුද්ගලෙක් මෙම සලකුණ ලබා ගන්නේ නම් මෙයයි ඔහුගේ අවසානය. யாராயினும் ஒரு மனிதன் அந்த முத்திரை தரித்து கொண்டால் அதுதான் அவனுடைய முடிவாக இருக்கிறது. This is the conspiracy against mankind. There is a big conspiracy taking place to grab the souls of every human being on this planet. මානව වර්ගයාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරන කුමන්ත්‍රණය මෙයයි. මේ ග්‍රහ ලෝකය මත පෘථිවි තලයේ විසිරී වෙසෙන හැම පුද්ගලයෙකුගේම ආත්මය එය බලහත්කාරයෙන් උදුරාගෙන මෙවන් ඉරණමකට පත් කර ගැනීමයි. இதுதான் மனிதர்களுக்கு விரோதமாய் விதிக்கப்படுவதான மிக பெரும் ஒரு சதி திட்டமாய் சதியாக இருக்கிறது. இதன் மூலமாய் யாவரும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுகிறார்கள். So I'm going to give you a few hints on how to run this race, because we have all reached the last bit now. So how should we run? දැන් අපි මේ දිවුම් තරඟේ අවසාන අවස්ථාවට පැමිණ සිටින බැවින් මේ දිවුම අවසන් කරන්න කෙසේද යන්න පිළිබඳව තේරුම් ගැනීමට ඉංගියන් කීපයක් ඔබ ඉදිරියට ලැබීමට කැමැත්තෙමි. இந்த ஓட்டப்பந்தயத்தின் கடைசி கட்டத்தை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறபடினால் எவ்வளமாய் தொடர்ந்து ஓட வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் சில குறிப்புகளை தருகிறேன். In the key verse that we read, අප දැන් කියූ මුලින්ම කියූ පදයේ மூல வார்த்தையிலே நாங்கள் வாசித்த வண்ணமாக 1 Corinthians 9:24. පළවෙනි කොරින්ති 9 වන පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි முதலாம் පදයේ கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே Run in such a way as to obtain. ඒ දිනා ගන්නා පිණිස ලබා ගන්නා පිණිස දුව යන්න. பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கவர்களாய் ஓடுங்கள். That means now you're not physically running, you're sitting down, isn't it? දැන් ඔබ ශාරීරික දුව යනවා නොවේ. ඔබ හිඳගෙන සිටිනවා නොවේද? நீங்கள் சரப்பிரகாரமாக ஓடவில்லை, உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். But in your spiritual life you're running now. නමුත් ආත්මික ජීවිතයේ දැන් ඔබ දුව යනවා. ஆனால் ஆவிக்குரிய வண்ணமாக நீங்கள் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள். That race you should run so that you may obtain. අන්න ඒ දිවුමේදී ඔබ ජය ලබා ගැනීම සඳහා දිව යා යුතුයි. அந்த ஓட்டத்திலே நீங்கள் வெற்றி பெறத்தக்கவர்களாய் ஓட வேண்டும். That means when you pray, you should pray that you may obtain. මිනදාස් වන්නේ ඔබ යාඥා කළ විටදී යාඥා කළ යුත්තේ දිනා ගන්නා පිණිසයි. அது நீ ஜெபிக்கும் பொழுது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஊக்கமாய் ஜெபிக்க When you வேண்டும். sit and listen to a sermon, you should listen so that you may obtain. හිඳගෙන දේශයට සවන් දෙද්දී ඔබ ය කළ යුත්තේ දිනා ගැනීම සඳහායි. வசனத்தை கேட்கும் பொழுது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த வாஞ்சையோடு கேட்க வேண்டும். In one meeting, one pastor, one worker was saying, එක්තරා රැස්වීමකදී එක් පාස්ටර් කෙනෙක් දේව සේවකයෙක් පැවසුවා. ஒரு கூட்டத்திலே ஒரு பாஸ்டர் ஊழியக்காரர் அவர்கள் இப்படியாக he சொன்னார்கள். was telling me about his church. ඔහුගේ සභාව ගැන මා සමග කරුණු බෙදා ගනිමින් සිටියා. அவருடைய சபையை குறித்து என்னோடு சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். He said, if I preach a fiery message, நான் මම ஒரு ගිනීමේ දේශනාවක් දේශනා කරන நான் විටදී ஒரு அக்னியைப் போல ஊக்கமாய் பிரசங்கம் பண்ணுவனா இருந்தால் preach on top of my voice. මගේ ඔය යටි උගුරෙන් කෑගසා நான் சத்தமிட்டு பிரசங்கம் பண்ணினால் You know how my congregation will listen? ඔබ දන්නවද මගේ සභාවේ ආයවලුන් කොහොමද සවන් දෙන්නේ இந்த කියලා? சபையார் எப்படி செவி கொடுப்பார்கள் தெரியுமா?
what, you want us to get filled with the Spirit, is it? Won't work with us. That's how they listen. අප ශුද්ධාත්මයෙන් පුරවන්නද මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඕන් සවන් දෙන්නේ. நீங்கள் ஆவியில் நிரம்ப வைக்க பார்க்கிறீர்கள், அது என்னோட சரி வராது. அவன் அப்படியாக தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள். That's not running. ඒ දිවිම නෙවෙයි. அது ஒரு ஓட்டம் அல்ல. The way you listen, the way you pray, the way you go to a meeting, the way you confess your sin, the way you praise God you should be running to obtain. ඔබ සවන් දෙන ආකාරය, යාඥා කරන ආකාරය, ස්තුති කරන ආකාරය, දේව මෙහෙයට සහභාගී වන ආකාරය, සවන් දෙන ආකාරය, මේ සියල්ලම හරියට ඔබගේ ආත්මික ජීවිතයේ දිවුම් තරංගේ දුව යන ආශය තිබිය යුතුයි. நீங்கள் ஜெபிக்கிற விதம், நீங்கள் பிரசங்கத்தை கேட்கிறதான விதம், நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கிற விதம், இப்படியாக எல்லாமே இந்த ஓட்ட பந்தயத்திலே பெற்றுக்கொள்றவர்களை போல ஊக்கமாய் கேட்க வேண்டும். So pick up your speed. If you are slow in your prayer life, slow in your fasting, slow in coming to the meetings, no more time. Hurry up. Increase your pace. එහෙමනම් යාඥා කිරීම, උපවාසය, රැස්වීමට සහභාගී වීම මේ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් වේගය වැඩි කරගන්න මන්දයත් ඉතිරි වී ඇත්තේ ඊටාත්ම සුළු දුරක් ප්‍රමාණයක් නොහොත් සුළු කාලයක් පමණයි. நீங்கள் ஜெபிப்பது, நீங்கள் வேதத்தை கேட்பது, வசனத்தை கேட்பது, உபவாசம் எடுப்பது எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் வேகமாக செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான் இருக்கிறது. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That is slow. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That is fast. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා. ඒ හිමින් ස්තුති කිරීමයි, වේගින් ස්තුති කිරීම යනු ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා යයි පැවසීම. சோத்திரம் சோத்திரம் என்று சொல்வது அது மெதுவான ஒரு ஸ்தோத்திரம். ஆனால் வேகமாக சோத்திரம் 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 என்று சொல்வது வேகமான ஸ்தோத்திரம். So in every aspect of your spiritual life, run that you may obtain. ඔබගේ ආත්මික ජීවිතයේ හැම අංශයකදීම දිනා ගන්නා පිණිස, ඉලක්ක කරා එල්බ ගන්නා පිණිස දුව යන්න කරන්න. ஆகவே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் ஓட்டப்பந்தயத்திலே பெற்றுக்கொள்றவர்கள் செய்வது போல ஊக்கமாய் செய்யுங்கள். When I was small, I was being trained for athletics. මා බාලවියේදී මම ක්‍රීඩාවන් සඳහා පුහුණු කරනු ලැබුවා. நான் சிறு வயதிலே அந்த போட்டிகளில் பங்கெடுக்கும்படியாக பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டு வந்தேன். For running athletics. ஓட்ட போட்டிகளில் දිවුම් තරඟය වැනි මල්ල ක්‍රීඩාවන් සඳහා I had a coach. මට උපදෙස් දීමට කෙනෙක් සිටියා. எனக்கு ஒரு பயிற்றுவிப்பாளர் இருந்தார். So we'll be about 5-6 of us and he'll also be with us. 5-6 දෙනෙක් සිටියා. ඉගෙන ගන්න ඒ අපට උපදේශ දෙන උපදේශකයා අත සිටියා. நாங்கள் 5-6 பேர் இருந்தோம். எங்களை பயிற்சிக்கிறவரும் அப்படி நேராக நிற்பார். He will say, on your marks. ඔව් කියනවා සරසෙන්න. நீங்கள் அந்த இடத்திலே ஆயத்தமாய் நில்லுங்கள். Get set. සූදානම් වෙන්න. ஆயத்தப்படுங்கள். When he says go, by the time we take 2 steps, he'll be somewhere there. යනු යයි කිවිරදී අපි පියවර දෙකක් ගන්නා විටදී ඔහු පියවර කීපයක්ම ගෙන අවසానයි. ஓடுன்னு சொல்லும் பொழுது நாங்கள் 2 அடி வைக்கும் பொழுது அவர் அதை விட 4-5 அடிகள் வைத்து விடுவார். Then he'll say, see where you are, where I am. ඊට පස්සේ උපදේශකයා පවසනවා බලන්න ඔබ කොහෙද මම කොහෙද. அப்பொழுது அவர் சொல்றார், பாருங்கள் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீர்கள், நான் எவ்வளவு தூரம் முன்னுக்கு நிற்கிறேன்னு சொல்லுவார். At that time all will keep silent, like Peter, I will be the one who spoke. ඒ වෙලාවේදී සියලු දෙනාම නිහඬව සිටිනවා. නමුත් මම විතරයි පේතුරුස් මෙන් කතා කරන්නේ. எல்லாருமே அந்த இடத்துல மௌனமாக இருப்பார்கள். நான் மாத்திரம் திரும்பி ஒருக்கா பேசுவேன். பேதுருவை போல நான் பேசுவேன். You are so tall, we are so short. How can you compete? ඔබ කොච්චර උසද අපි කොච්චර කොටද ඒ එච්චර දුරක් අපට එන්න පුළුවන්. நீங்க எவ்வளவு உயரமானவர்கள், நாங்க எவ்வளவு சிறியவர்கள், எங்களுக்கு உங்களை போல வர முடியுமா அப்படிலாம் கேட்பேன். Then he looked at me and said, if you speak like this, you'll never win. මේ මා දෙස බලාව කිව්වා ඔබ මෙහෙම කතා කරනවා නම් කවදාවත් දිනන්න පුළුවන් වන්නේ නැහැ. அவர் என்னை பார்த்து சொல்வார், இப்படி எல்லாம் பேசினால் நீ ஒரு நாளும் வெற்றி பெற மாட்டாய். So you shouldn't look at tall, short, run that you may obtain. එබැවින් උසද මිටිද එවැනි දේවල් නොබැලිය යුතුයි. ඔබ දිනා ගන්නවා පිණිස දිවයෑම ඔබගේ තීරණය විය යුතුයි. நீ கட்டையோ உயரமோ என்றெல்லாம் பார்க்க முடியாது, வெற்றி பெறத்தக்கதாக ஓட வேண்டும். You think of a man who's running his 100-meter race in the Olympics. මල්ල ක්‍රීඩාවේදී මීටර් 100ක තරඟයේ දිවුම් තරඟයට සහභාගී වී සිටින තරඟකරුවෙකු ගැන සිතා බලන්න. பாருங்கள், 100 அந்த ஓட்ட போட்டியிலே வேகமாய் ஓடி பங்கெடுக்கிற ஒரு மனிதனை சிந்தித்து பாருங்கள். After he hears that go gunshot, go yai yanu yai පවසන ඒ තුවක්කු එටිල්ලේ ශබ්දය ඇසු විටදී go ஓடு என்றதான சத்தத்தை, அந்த துவக்கின் சத்தத்தை அவன் கேட்கும் பொழுது, after he starts his running, තමගේ දිවුම පටන් ගත් විට அவன் ஓட ஆரம்பிக்கிறான். what will he be thinking in his mind? තමගේ මනසෙහි නැගෙන සිතුවිලි මොනවාද? அவனுடைய மனதில் என்ன யோசிக்கிறான்? My wife must be having breakfast at this time, I think. මගේ භාර්යාව මං සිතන ආකාරයට උදේ ආහාරය ගන්නවා ඇතිනි. என் மனைவி இப்பொழுது
காலை சாப்பாட்டு சாப்பிடுகிறாளோ தெரியாது. All his thinking will be on winning the race on the finish line. ඔහුගේ සියලු සිතුවිලි කෙසේ හෝ මේ දියුම් තරඟයේදී ඉලක්කය කරා යා යුතුයි. දිනාගත යුතුයි. දිනුම ලබා ගත යුතුයි. அவருடைய எல்லா சிந்தனையுமே எப்படியாகிலும் அந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றுதான் இருக்குது. I'll ask you a question now. ඔබගෙන් දැන් ප්‍රශ්නයක් අසන්නම්. நான் இப்பொழுது கேள்வி கேட்கட்டுமா? When Jesus reached the end of his race, යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ දියුමෙහි අවසානයේ කරන් එල්බගත් විටදී இயேசுவானவர் அந்த ஓட்டத்தின் கடைசி இலக்கை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கும் only பொழுது a few more meters left. මීටර් කීපයක් පමණයි ඉතිරි වී ඇත්තේ. இன்னும் சில மீட்டர்கள் மாத்திரம்தான் மிச்சம் இருந்தது. He was hanging on the cross. උන්වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලෙමින් සිටියා. அவர் ஒரு சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்தார். What was he thinking of? උන්වහන්සේ සිතමින් සිටියේ කුමන දේ ගැනද? அவர் என்னத்தை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்? Can anyone say? ඔබගෙන් කවරෙකුට කිව හැකිද? What was he thinking of? උන්වහන්සේ සිතමින් සිටියේ කුමක් ගැනද? அவர் எதை குறித்து சிந்தித்தார்? When are these sufferings going to end? කවදද මේ දුක් විඳින්න නිම වෙන්න යන්නේ? எப்பதான் என்னுடைய பாடுகள் முடிவடையுமோ? Why, Father, you are doing like this to me? ඇයිද පියාණෙනි මෙවැනි දෙයක් මට කරන්නේ? ஏன் தான் எனக்கு இப்படி செய்கிறார்களோ? Looking at the people and all because of you only. මිනිසුන් දෙස බලා මේ සියල්ල ඔබ නිසායි. ඔබ සමගදා නිසායි. சுற்றி இருக்கிறவர்களை பார்த்து எல்லாமே உங்களால தான் எல்லாம் நடந்துச்சு. What was he thinking of? උන්වහන්සේ සිතමින් සිටියේ කුමක් அவர் ගැනද? என்னத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்? Can anyone say? ඔබගෙන් කවරෙකුට කිව யாராவது හැකිද? சொல்றீங்களா? Give the right answer. හරි පිළිතුරු දෙන්න. சரியான விடையை சொல்றீங்களா? Brother Suresh will give you a prize. බ සුරේෂ් ඔබට තෑග්ගක් දෙනවා ඇති. பிரதர் உங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுப்பார். Tell. சொல்லுங்க. Correct answer. හරි පිළිතුර. சரியான பதில். If I give you a clue, you will tell the answer. ඉංගියක් දුන්නොත් ඔබ පිළිතුරු දෙනවා ඇති. நான் உங்களுக்கு சில குறிப்புகளை சொன்னால் நீங்க சொல்லி விடுவீர்கள். You can tell the answer without opening your mouth. ඔබගේ කට අරින්නේ නැතුව ඔබට පිළිතුරු දිය හැකියි. உங்களுடைய வாயை திறக்காமலே பதில் சொல்லலாம். வாயை திறக்காமலே இன்றைக்கும் பதில் சொல்லலாம். And now all found the answer. Yesterday's answer, same. No prize for that. Go. Only for me now. நேற்று பதில சொல்றீங்க, அதுக்கெல்லாம் பரிசு கிடைக்காது. பிரதருக்கு தான் பரிசு கொடுக்க முடியும். So, he thought of you. ඔබ ගැනයි සිටුවේ. அவர் உங்களை பற்றி தான் சிந்தித்தார். Thinking of you, the Bible says that. Who for the joy that was set before him endured the cross. බයිබලයේ සඳහන් වී තිබෙනවා තමන් ඉදිරියේ තිබුණු ප්‍රීතිය නිසා කුරුසිය දරා ගත්තා. அவர் தனக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டதான சந்தோஷத்தின் நிமித்தமாக அதை சந்தோஷமாய் சகித்தார். சிலுவையை சகித்தார். சிலுவையை சந்தோஷமாய் சகித்தார். What is the joy? ඒ ප්‍රීතිය කුමක්ද? அந்த சந்தோஷம் என்ன? You are the joy. ඔබයි එම ප්‍රීතිය. நீங்கள் தான் அவருடைய சந்தோஷம். Thinking of you, he died. ඔබ ගැන සිතමින් උන්වහන්සේ දිවි පිදුවා. உங்களை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டே அவர் மரித்தார். In those few meters while he hung on the cross, he thought of you and ran that race. කුරුසියේ එල්ලෙමින් සිටි විටදී තව මීටර් කීපයක් පමණයි තිබුණේ. උන්වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී සිතමින් සිටියේ ඔබ ගැනයි. அவருடைய ஓட்டத்தின் கடைசி நிமிடத்திலே உங்களை பற்றி தான் அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். Now you are sitting and running. දැන් ඔබ හිඳගෙන දුව යමින් සිටිනවා. இப்போ நீங்க இருந்து கொண்டு ஓடுகிறீர்கள். What are you thinking of? ඔබ සිතමින් සිටින්නේ කුමක් ගැනද? நீங்க என்ன யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? If you're going to think of anything other than winning Jesus, you're slow. You're running without, you won't get your prize. ඔබ යේසුස් වහන්සේ ගැන නොව වෙනත් දෙයක් ගැන සිතමින් දුවන්නේ නම් ඔබ සෙමින් යනවා. ඔබට ත්‍යාගය ලැබෙන්නේ නැත. நீங்கள் இப்பொழுது இந்த இடத்துல இயேசுவை தவிர வேறு எதையாவது சிந்தித்துக் கொண்டு ஓடினால் நீங்கள் மெதுவாகத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். Look at St. Paul. සුදුරු පවුල් ගැන සිතන්න. பரிசுத்த பவுலை பற்றி யோசித்து பாருங்கள். Somehow I must win Christ. කෙසේ හෝ මා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිනාගත යුතුයි. எப்படி என்றாலும் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக. Oh, but he is a servant of God, brother. නමුත් ඔව් නම් දේව සේවකයෙක් නේ බ්‍රදර්. அவர் ஒரு ஊழியக்காரர் தானே. Whether servant of God or not, we all have to think of winning Christ. දේව සේවකයෙක් වුවත් නැතත් හැම කෙනෙකුම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිනා ගැනීම ඔහුගේ අදිස්ථානය කරගත යුතුයි. ஊழியக்காரர் இருக்கலாம், யாராக இருக்கலாம், எல்லாருக்குமே கிறிஸ்துவை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருக்க வேண்டும். Those who are newly learning to drive a car, අලුතෙන් රිය පැදවීම පුහුණු වන කෙනෙක් யாராகிலும் ஒருவர் புதிதாக கார் பழகினால் will be very conscious of the steering wheel, the clutch, the brake and the accelerator. ස්ටියරින් වීල් එක ගැන, ගියර් ගැන, ක්ලච් එක ගැන, ඇක්සලරේටර් ගැන මේ සියල්ල ගැන බොහොම අවධානයෙන් කල්පනාවෙන් එළවෙනවා. மிகவும் கவனமாகத்தான் ஸ்டீரிங்கை, கிளட்ச், பிரேக் எல்லாவற்றையும் மிக மிக கவனமாகத்தான் கையாளுவார்.
You'll search for the gear, you can't find it. By the time you look here and find the gear, the car will go in another direction. ඔබ ගියර් එක හොයනවා වමතින් නමුත් ඒ හොයලා අවසන් වෙනකොට කාර්ය වෙනත් දිශාවක යනවා. நீங்க கியரை கண்ணாலே பார்த்து கையாலே மாற்றும் பொழுது கார் எங்கேயோ போய்விடும். But after some time, ටික කාලයකට පසුව ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு பிற்பாடு you don't have to think of steering wheel or gear, all that will be automatic. You can speak on the phone also and talk and drive. ස්ටියරින් වීල් එක ගැන ගියර් ක්ලච් එක කිසිම දෙයක් ගැන ඔබ කරදරන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දුරකණෙන් දුරකථනෙන් කතා කරමින්ම ඔබ රිය පදවනවා. நீங்கள் கியரை பற்றியோ கிளச்சை பற்றியோ எதை பற்றியுமே யோசிக்க மாட்டீர்கள். தொலைபேசியிலே பேசிக்கொண்டே காரை ஓட்டுவீர்கள். In the same way, you concentrate on winning Christ, all the other things will take place automatically. ඒ අයුරින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිනා ගැනීම වෙත ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න එවිට අන් සියල්ලම ඉබේ සිද්ධ වේවි. அதே போல இயேசுவை பற்றி நீங்கள் சிந்தியுங்கள். அப்பொழுது இவை எல்லாமே இயற்கையாகவே உங்களோடு சேர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும். One observation. එක්තරා නිරීක්ෂණයක් ஒரு ஆராய்ச்சி. One thing to note, a point to note. ஒன்றை நீங்கள் සැලකිලිට ගත යුතු දෙයක්. ஒன்றை அவதானிக்கக்கூடியதான ஒன்று. We read a verse, the key verse. මුලින්ම කියවූ පදයේ முதலாவதாக வாசித்த அந்த வசனத்திலே Which book is that? ඒ කුමන පොතද? எந்த புத்தகம்? Which book? පොත Corinthians, that's right. කොරින්ති බොහොම හොඳයි. கொரிந்தியர். Corinth is the name of that city. එම නගරේ නම කොරින්ත්. அந்த நகரத்தின் பேர் கொரிந்து. Can anyone say which country is Corinth? ඔබගෙන් කාට හරි කිව හැකිද මේ කොරින්ත් කුමන රටද කියලා? அந்த கொரிந்து பட்டணம் எந்த நாட்டை சேர்ந்தது என்று தெரியுமா யாருக்காயிலும்? Greece. ග්‍රීසිය. கிரீஸ் என்ற நாட்டை சேர்ந்தது. Where did Olympics begin? මල්ල ක්‍රීඩා ආරම්භ වූයේ කොතනින්ද? ஒலிம்பிக் போட்டியானது எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டது? ආරම්භ වූයේ කොහෙන්ද? Greece. கிரீஸிலே தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. That's why St. Paul is speaking about running race to the Corinthians. ඒ නිසා තමයි කොරින්තිවරුන් නමතමින් මේ දිවීමක් ගැන කතා කරන්නේ. ஆகவே தான் இந்த ஓட்ட பந்தயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாக கொரிந்தியரோடு அவர் எழுதுகிறார். So first point, run that you may obtain. පළවෙනි දේ නම් ඔබ දිනා ගන්න පිණිස දුවයන්න. முதலாவதாக பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் ஓடுங்கள். 2. දෙවනුව இரண்டாவது In that same portion, එම කොටසෙහිම verse 25, 25 වෙනි පදයේ 25ஆம் அதிகாரத்தின் அதே பகுதியிலே சொல்லப்படுகிறது. a person who runs to win is temperate in all things. දිනුම කරා දුවයන ඕනෑම තරඟකරුවෙකු තමන් පමණ දැන ක්‍රියා කිරීමට සැලකිලිමත් වේ. பந்தயத்தில் போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலும் இச்சை அடக்கமுள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள். What does that mean? මිනදාසවන්නේ කුමක්ද? அவருடைய அர்த்தம் என்ன? A person who is going to run in the Olympics, in the 100-meter race, cannot eat like others, cannot sleep like others, cannot waste time like others. ඔලිම්පික්ස් මීටර් 100 තරඟයට සහභාගී වන තරඟකරුවෙකුට අන් අයමෙන් ආහාර ගත නොහැක, අන් අයමෙන් නිදාගත නොහැක, අන් අයමෙන් හැසිරිය නොහැක. இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி 100 மீட்டர் ஓட்ட போட்டியிலே பங்கெடுக்கிறவர்கள் மற்றவர்களைப் போல சாப்பிடவோ தூங்கவோ மற்றவர்களைப் போல நடந்து கொள்ளவோ எதுவுமே செய்ய முடியாது. Others can go and sit at the beach and sleep and have some fun. They can go to the pub and drink. But this man, 8 hours, 9 hours a day, he has to practice, he has to exercise, and he has a doctor to keep him fit all the time. අන්න අයට මුහුදු වෙරළට ගොස් නිදා ගන්න පුළුවන්, තැබෑරුමට ගොස් අඩියක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පුදුලට ඒක කරන්න බෑ. අය 8ක් 9ක් ඔව් ශාරීරික ක්‍රියාදාමයන් යෙදී සිටින්න ඕනේ, ව්‍යායාම වල යෙදී සිටින්න ඕනේ. ඔහුගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව පරීක්ෂා කිරීමට වෛද්‍යවරයෙකුද සිටිය හැකිය. மற்றவர்கள் கடற்கரைக்கு போகலாம், அங்கே தூங்கலாம், ஏதாயிலும் செய்யலாம். ஆனால் இவர்கள் அப்படி செய்ய முடியாது. 7-8 மணித்தியாலும் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். அத்தோடு கூட அவரை தனிப்பட்ட விதமாய் கவனிப்பதற்கு பிரத்யேகமான வைத்தியர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். He has to be temperate in all things. සියල්ලේදී පමණ දැන ක්‍රියා කළ යුතුව තිබෙනවා. அவர்கள் எல்லாவற்றிலும் இச்சை அடக்கமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். This point will answer many of your FAQs. ඔබගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ඇසා තිබුණු ප්‍රශ්නවලට මේ දේ තුලින් පිළිතුරු ලැබෙනවා ඇති. நீங்கள் அநேகர் கேட்ட அந்த FAQ அந்த கேள்விகளிலே இதற்குரியதான விடை இங்கே காணப்படுகிறது. What's wrong with having a Facebook account? Facebook account එකක් තිබෙන එකේ වරද කුමක්ද? Facebook account இருந்தால் என்ன பிழை? What's wrong with having an iPhone? iPhone එකක් තිබේ වරද කුමක්ද? ஒரு iPhone பாவிச்சால் அதுல என்ன பிழை? What's wrong with wearing body hugging garments? අපගේ ශරීරයට ඇලී තිබෙන නවීන විලාසිතාවේ වස්ත්‍ර පැළඳීමේ වරද කුමක්ද? நவீன வஸ்திரங்களை நாங்கள் உடுத்தால் என்ன பிழை? So many of these what's wrong questions is answered by this point.
if you are going to run to win, you have to be temperate in all things. මේ වරද කුමක්ද? එහි වරද කුමක්ද? යයි ඔබ අසන සියලු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු මෙහිදී අපට ලැබෙනවා. ඔබ දිනුම කරා දුවන්නේකු නම් බොහෝ දේවල් සම්බන්ධයෙන් පමණ දැන ක්‍රියා කළ යුතුයි. இது ஏன் பிழை, அது ஏன் பிழை, அது எப்படி பிழை என்று கேட்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த இச்சை அடக்கம் என்பதன் மூலமாக ஒரு சிறந்த பதில் கிடைக்கிறது. So other Christians can do many things. You know, many other Christians are criticizing us for our strictness. Last week I read a book where they are criticizing the Pentecostal church, Ceylon Pentecostal mission, because they are so strict. අනෙකුත් කිතුණුවන් එසේ නොවුන් කැමති දේ කරනවා. නමුත් ඒ සමගම අප විවේචනයට ලක් කරනවා. මෑතකදී මම පොතක් කියුවා. ඒ පොතේ පවා ඒ නාමික කිතුණුවන් අපගේ සභාවට දොස් කියන්නේ අපගේ දැඩි ඉගැන්වීම් සහ තද ගතිය නිසා. மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாவற்றையுமே செய்கிறார்கள். அண்மையிலே கூட நான் ஒரு புத்தகம் ஒன்று வாசித்தேன். அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கு என்று சொன்னால், நாங்கள் மிகவும் கடும் போக்காளர்கள், கடும் போக்கை கடைபிடிக்கிறோம் என்றெல்லாம் அவர்கள் சாடி இருந்தார்கள். Whatever anyone says, this is how we are, this is how we should be if we want to win. කවුරුන් කුමක් කීවත් දිනුම ලබා ගැනීම සඳහා නම් අප සිටින්නේ මෙසේය, සිටිය යුත්තේත් මෙසේය. மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாலும் இப்படித்தான் நாங்கள் இருப்போம், இப்படித்தான் நாங்கள் செய்வோம், இப்படித்தான் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். Third point. තුන්වෙනි කොටස மூன்றாவதாக Verse 25 says, those who are running in this world, in the worldly Olympics, they run to get an incorruptible crown, but we run to get, they run to get a corruptible crown, we run to get an incorruptible crown. පදගතාර්ථ වශයෙන් ගත් එවැනි ක්‍රීඩාවක දියුම් තරගයකදී ඔවුන් දුව යන්නේ දි รา පත් වන සුළු ඔටුන ලබා ගැනීමට. නමුත් අප දි รา පත් නොවන ඔටුනක් නොදිරන එකක් ලබා ගන්නා පිණිස දුව යන්නේ නැහැ. அவர்கள் ஒரு அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஓடுகிறார்கள். ஆனால் நாங்களும் ஒரு அழிவில்லாத ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஓடுகிறோம். Those days, in St. Paul's days, if they win in the Olympics, they'll get a crown of olive leaves. සුදර පවුල්ගේ කාලයේ ඔවුන් මේ ඔලිම්පික් තරගයට සහභාගී වී දිනුම ලබා ගන්නා විටදී ඔලිව කොළ වලින් සාදනු ලැබූ ඔටුන්නක් පන්දුන් ලබනවා. பரிசுத்த பவுலுடைய காலத்திலே அவள் ஒலிம்பிக் போட்டியிலே பங்கெடுத்து வெற்றி பெறும் பொழுது ஒலிவ இலைகளால் செய்யப்பட்டதான ஒரு கிரீடத்தை செய்து சூட்டுவார்கள். 2-3 days it will fade away. දවස් දෙක තුනකින් එය වියලි යනවා. 2-3 நாள்ல அதெல்லாம் வாடி போய்விடும். Not only that crown is only for 4 years, that's all. එපමණක් නෙවෙයි, එම ඔටුන වසර 4ක කාලයකට සීමා වී තිබෙනවා. அது மட்டுமில்லாமல் அந்த கிரீடத்தின் பெருமதி ஒரு 4 வருஷத்துக்கு தான் செல்லுபடியாகும். Next Olympic someone else will take the prize. ඊළඟ ඔලිම්පික් තරගයට තවත් කෙනෙක් එම ත්‍යාගය ලබා ගන්නවා. அடுத்த ஒலிம்பிக் போட்டியிலே வேறு யாராலும் வெற்றி பெற்று அதை பெற்று விடுவார்கள். But this crown that you are running to win is going to be on your head forever. නමුත් ඔබ දුව යමින් සිටින ඒ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන එම ඔටුන්න ඔබගේ සිරස මත සදාකාලිකවම රැඳී තිබෙනවා. ஆனாலும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போறான இந்த கிரீடமானது நித்தியமாக உங்கள் தலையிலே காணப்பட போகிறது. So run that you may obtain. මේ නිසා දිනුම සඳහාම දුව යන්න. ஆகவே பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். Listen. සවන් දෙන්න. கேளுங்கள். This church is not preparing you for heaven. It's preparing you for the highest heaven. මේ සභාව ඔබ සූදානම් කරන්නේ ස්වර්ගය සඳහා නොව උසස්ම ඉහළම ස්වර්ගයේ ඉහළම ස්ථානයේ සඳහායි. இந்த சபையானது உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவது ஏதோ சாதாரண பரலோகத்துக்கு அல்ல, பரலோகத்தின் ஒரு மேன்மையான இடத்துக்கு தான் இந்த சபையானது உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறது. This church is training winners, not just some runners. මේ සභාව යම් තරඟකරුවන් සූදානම් කරනවා නොවේ, ජයග්‍රාහකයන් සූදානම් කරමින් இந்த සිටිනවා. சபையானது வெற்றியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறதை ஒழிய ஏதோ ஓடுகிறவர்களுக்கு அது பயிற்சி அளிக்கிறது அல்ல. In heaven there are people who are going to be there without crowns. ස්වර්ගයේ බොහෝ දෙනා සිටිය හැකි ඔටුන්නක් නොමැතිව. பரலோகத்திலே எத்தனையோ பேர் கிரீடமே இல்லாமல் இருக்கலாம். There are lakhs and lakhs and lakhs of people in new earth. They are in heaven but no crown. අලුත් පොළවේ ලක්ෂ ගණන් සෙනග සිටිය හැකි ඔවුන් සිටින්නේ ස්වර්ගයේ, නමුත් ඔවුන්ට ඔටුන්නක් නැත. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் புதிய பூமியிலே காணப்பட போகிறார்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் கிரீடம் கிடையாது. But we are training you to run to get a crown. නමුත් අප ඔබට පෙරහුරුවක් ලබා දෙන්නේ ඔබ ජයග්‍රහණය නැත්නම් ඔටුන්න ලබා ගන්නා පිණිස. ஆனால் நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன பயிற்சி கொடுக்கிறோம் என்றால் வெற்றி பெறத்தக்கதான ஒரு சிறந்த பயிற்சியை வழங்குகிறோம். So youngster, don't live an ordinary Christian life. Don't run like other Christians. Run that you may obtain. එබැවින් තරුණය සාමාන්‍ය කිතුණු ජීවිතයක් ගත නොකරන්න, අනෙකුත් කිතුණුවන් දුව යන්න ආසේ දුව නොයන්න.
ඔබ ජය ලබා ගන්නවා පිණිස ත්‍යාගය සඳහා දුව යන්න. ஆனபடினால் வாலிபர்களே ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவர்களைப் போல நீங்கள் ஓட வேண்டாம். வெற்றி பெறக்கூடியதான சிறந்த கிறிஸ்தவர்களாய் கிறிஸ்தவ வீரர்களைப் போல ஓடுங்கள். I heard the story of a young girl. එක්තරා තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුගේ කතාවක් මම ඇසුවා. நான் ஒரு வாலிப பெண்ணுடைய ஒரு கதை அறிந்திருக்கிறேன். She had a chain, and at the bottom of her chain there was a small box. අට මාලයක් තිබුණා. ඒ මාලේ කෙළවර කුඩා පෙට්ටියක් වැනි දෙයක්. அவள் ஒரு செயின் ஒன்று போட்டிருந்தால் அந்த செயின் முடிவிலே தொங்கலிலே ஒரு சின்ன பெட்டியை போல ஒன்று காணப்பட்டது. In that box she had a small piece of paper. Often she would open that box, take that paper, open it, read it, smile to herself, then fold it and put it back again. වරින් වර එම පෙට්ටිය විවර කොට එහි තිබෙන කොළ කැබැල්ලක් ඒ දෙස බලා සිනාසි නැවත වරක් ඒ තබා වසා ගන්නවා. அவள் அடிக்கடி அந்த பெட்டியை திறந்து அதற்குள்ளே ஒரு தாள் ஒன்று இருந்தது, அதை விரித்து பார்த்து தனக்குள்ளே சிரித்து கொண்டு திரும்ப அதை வைத்து மூடி விடுவாள். அப்படியே செய்து கொண்டே இருப்பாள். Very often she would do that. වරින් වර එසේ කරනවා. அடிக்கடி இப்படியே செய்து கொண்டிருப்பாள். I think you would have guessed what would have been in that paper. එම කොලේ තිබුණේ කුමක්දයි ඔබට සිතා ගත හැකිද? அந்த பேப்பர்ல என்ன இருந்திருக்கும் என்று உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா, யோசிக்கலாமா? Maybe a letter from her boyfriend, isn't it? සමහරට ඔහුගේ පෙම්වතාගෙන් යම්කි සටහනක් ලිපියක් වෙන්න පුළුවන්. சில வேளை அவளுடைய காதலன் கொடுத்த கடிதமாக இருக்கலாம். One day she died. දිනක් ඔහු නැසී ගියා. ஒரு நாள் அவள் செத்து போய்விட்டார். So immediately many grabbed that chain to find out what was inside. වහාම අය කලේ කුමක්ද? එම මාලේ පෙට්ටිය තුල සැඟවී තිබුණේ කුමක්දයි බැලීම සඳහා මාලය කඩාගත්තා. உடனே என்ன செய்தார்கள்? அந்த மாலையிலே அந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும்படியாக அதை திறந்தார்கள். When they opened the paper, they got shocked. It was a verse from the Bible. ඒ පෙට්ටිය විවර කොට බැලුවා. ඔවුන් පුදුමයටපත් වුණා. බයිබල් පදයක් එහි ලියා තිබුණා. அதை திறந்து பார்த்த பொழுது அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். என்னென்றால் அதற்குள்ளே ஒரு வேத வசனம் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்தது. Whom having not seen I love. මම නොදකින නමුත් ප්‍රේම කරන්නෙමි. அவரை நான் காணாமல் இருந்தும் அன்பு கூறுகிறேன். நான் அவரை காணாமல் இருந்தும் அவரில் அன்பு கூறுகிறேன். It was not a boyfriend, it was about Jesus. ඒ පෙම්වතෙකු නොවේ යේසුස් වහන්සේ ගැනයි. அது ஒரு காதலனை பற்றி அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியது. Just imagine that young girl takes the paper out. I don't see Jesus, but I love him. Smiles to herself and puts it back. මතක් සිතා බලන්න ඒ තරුණිය ඒ පෙට්ටිය අර කොලේ ලබගෙන මම උන්වහන්සේ දකින්නේ නැහැ. ඒත් මම උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා යයි සිතා සිනාසි නැවතරක් කොලේ තබා පෙට්ටිය වසා දමනවා. பாருங்கள், அந்த வாலிப பெண் அந்த பெட்டியை திறந்து அந்த வார்த்தையை வாசித்து நான் அவரை காணவில்லை, ஆயினும் அவரை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி சிந்தித்து இவ்வண்ணமாய் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர் வாழ்ந்தார். Immediately how our brains will work, you know. If she's so spiritual, why did she wear a chain? දැන් මේ සමහර විට මෙවැනි සිතුවිල්ලක් පහළ වෙනවා ඇති. ඒ තරම් ආත්මික කෙනෙක් නම් ඇයි මාලයක් පල්ලදින්නේ? சில வேளை நாங்கள் இப்படி யோசிப்போம், இவர் அவ்வளவு தூரம் பெரிய ஆவிக்குரியவளாக இருந்தால் ஏன் ஒரு செயினை போட வேண்டும்? நம்முடைய மூளை அப்படிதான் போகும். So நம்முடைய மூளை அப்படித்தான் போகும். Our focus is that she was always concentrating on Jesus like a person in her life. අපගේ සැලකිලිට භාජනය වන්නේ අය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කොතරම් දුරට අවධානයෙන් පසුවාද උන්වහන්සේ ගැන සිතුවාද මෙනෙහි කළාද යන ගැනයි. நாங்கள் கவனிக்கிறது என்னவென்றால் அவள் கிறிஸ்துவை எவ்வளவு நேசித்தாள், எவ்வளவு அதை குறித்து சிந்தித்தாள் என்றுதான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். One more point and I'll finish. තව කරුණක් කියන්නම කරන්නේ. இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். There is a race called relay race. රිලේ රේස් කියලා එකක් තියෙනවා. ரிலே ஓட்ட போட்டிகள் இருக்கிறது. That means many runners will be positioned at different points, and the first runner will take a baton, hand it over to the second person. The second person will run a certain distance, hand over the baton to the third person, and so on. එම රිලේ තරඟයේදී බොහෝ තරඟකරුවන් එක් ස්ථානවල රැඳී සිටිනවා. පළවෙනි තරඟකරුව බැටන් එක රැගෙන දෙවෙනි තරඟකරුව සිටින ස්ථානය කරා වේගෙන් දුව යනවා. ඉන්පසු ඒ දෙවෙනි තරඟකරුව ඒ බැටනේ රැගෙන දුව යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් බැටන් එක මාරු කර කර ගමන් දුව යනවා. அந்த ரிலே தடியை ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து மாறி மாறி வாங்கி கொண்டு ஒருவர் முடித்த உடனே அடுத்தவர் மாறி மாறி வாங்கி அதை ஓடுவார். This church is running a relay race. Our forefathers held the torch of the truth of Christ. They lived well, they ran well, they handed it over to the next generation. The next generation lived well, they handed it over to the next generation. And now
we have been given the torch. අපගේ සභාව හරියටම රිලේ තරඟයකට සහභාගී වී තිබෙන ආසේ අපට දැකිය හැකි අපේ ආදී පියවරුන් ඒ සත්‍ය නැමැති පන්දම ඊටාත්ම දීප්තිමත්ව දැල්වෙමින් තිබුණා. ඊට හොඳින් ඔවුන් දුවගොස් ඊට දක්ෂ ලෙස ඊටාත්ම උනන්දුවෙන් ජොලිතව ඒ කාර්ය ඉටුකොට ඊළඟ පරම්පරාවට පන්දම බාර දුන්නා. ඔවුන් වේගෙන් දුවගොස් ඊටාත්ම සාර්ථක ලෙස ඔවුන් දුව යමින් ඊළඟ පරම්පරාවට බාර දුන්නා. දැන් ඒ පන්දම තියෙන්නේ අපගේ අතේ. எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் அந்த தீபத்தை ஏந்தி கொண்டு அவர்கள் ஓடி முடித்தார்கள். அவர்கள் அடுத்த சந்ததியாருக்கு கொடுத்தார்கள். அவர்கள் மறுபடியும் மற்ற சந்ததியாருக்கு கொடுத்தார்கள். இவ்வண்ணமாக இப்பொழுது நாங்கள் அதை வாங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். I'll ask you a very common question. பொது ප්‍රශ්නයක් දැන් අසන්න. ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? In a relay race, where will the best runner be? රිලේ තරඟයකදී හොඳම තරඟකරු සිටින්නේ කොයි කොටසේද? ரிலே போட்டியிலே சிறந்த போட்டியாளர் வீரர் எந்த இடத்திலே இருப்பார்? First or last? Very good. முதலாவதாக கடைசியாக. In the church history, we are in the last. සභා ඉතිහාසයේ අපයි අවසාන තරඟය. சபை சரித்திரத்திலே நாங்கள் தான் கடைசி போட்டியாளர்கள். And we are the worst. ඒ වගේම අපව තමයි අන්තිම භයානක. ஆனால் நாங்கள் மோசமானவர்கள். We are supposed to be the fastest, but we are the worst of the lot. වේගවත්ම දියුම් කරුවන් විය යුත්තේ අපි. නමුත් අප ඊටාත්ම අසමත් වූ තත්වයක දක්වන්න நாங்கள் ලබනවා. வேகமாக ஓட வேண்டியவர்கள் அதே நேரத்திலே மோசமான நிலையிலே இருக்கிறோம். But if we humble ourselves, නමුත් අප යටහත් කරගන්නේ මොනවා? இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துவோமா God இருந்தால் has promised in the Bible a mighty anointing. මා කාලීපයක් දේව වචනේ උන්වහන්සේ අපට පොරොන්දු කර ඇත. தேவன் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ஒரு பெரிதான அபிஷேகத்தை குறித்து வாக்குப்பட்டி இருக்கிறார். The worst are going to become the fastest. ඒ දරුණුම භයානක අයවලුන් ඊටාත්ම දක්ෂ ඉදිරියෙන් සිටින අයවලුන් බවට පත් වෙනවා. மோசமானவர்கள் ஒரு வேகமான ஓட்ட போட்டியாளர்களாக மாறப் போகிறார்கள். I told you a little before, in God's plan, many of you are nominated for martyrdom. මොහොතකට පෙර මා ඔබට කීවා ඔව් මේ ස්ථානයේ සමහරුන් දිව්‍යන් වහන්සේ විසින් වෙත් සාක්ෂාතෙන් මියැදෙන මරුම් කැම සඳහා නියම කර ලැබ සිටින බව. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாக நான் சொன்னேன், ஆண்டவர் அநேகரை இரத்த சாட்சிகளாக அவர் முன்குறித்து இருக்கிறார். Now you will be afraid. I don't know how I'm scared. දැන් ඔබ බිය විය හැකි අනේ මම දන්නේ නැහැ කොහොම මුණ දෙන්නද කියලා. இப்பொழுது நீங்கள் பயப்படலாம், ஐயோ நான் எப்படி இதுக்கு முகம் கொடுக்க போறேன்னு பயப்படலாம். But when the time comes, all your fear will go. නමුත් නිසි වේලාව එළඹෙන විටදී ඔබගේ සියලු බිය තුරන් විය යනු ඇත. ஆனால் நேரம் வரும்பொழுது உங்களுடைய எல்லா பயமும் உங்களை விட்டு போய்விடும். Shall we all close our eyes? සියලු දෙනා දැස් පියා ගනිමුද? நாங்கள் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? Let us surrender our lives to run that we may obtain. දිනා ගන්නා පිණිස දුව යන සඳහා අපගේ ජීවිත උන්වහන්සේට බාර කරමු. நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடத்தக்கதாக கர்த்தரிடத்திலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுப்போமா? Listen very carefully. கவனமாக செவி கொடுங்கள். ඕනෑකමින් සවන් දෙන්න. There's not many more years for Jesus coming, only many more months. යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම සඳහා අපට බොහෝ වර්ෂ ඉතිරි වී නැත. මාස කිහිපයක් පමණයි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக பல வருடங்களோ பல மாதங்களோ அல்ல, சில மாதங்கள் மாத்திரம் எஞ்சி இருக்கிறது. I'm not saying Jesus will come within 1 year, but within a few months. වසරක් ඇතුළතදී යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනු ඇතැයි මම පවසන්නේ නැහැ. නමුත් මාස කිහිපයකින් පැමිණෙන බව පවසමි. ஒரு வருஷத்திலே இயேசு வரப்போகிறார் என்று நான் சொல்லவில்லை, ஆகிலும் சில மாதங்களுக்குள்ளே அவர் வரப்போகிறார் என்று தான் நான் சொல்லுகிறேன். Increase your speed. ඔබගේ වේගය අධික කරගන්න. உங்களுடைய வேகத்தை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளுங்கள். Go to all the meetings. සියලු රැස්වීමට සහභාගී වන්න. எல்லா கூட்டங்களிலும் நீங்கள் பங்கெடுங்கள். Rise up early in the morning for praising. හිමිදිරියේ 4ට අවදි වන්න ස්තුති කිරීම සඳහා அதிகாலையிலே ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியாக நீங்கள் எழுந்திருங்கள். Put away those worldly dresses and hairstyles. ලෞකික වස්ත්‍ර විලාසිතා සහ හිසකේ සැකසීම් සියල්ල ඉවත් කරන්න. உலக பிரகாரமான உடை அலங்காரங்களையும் சிகை அலங்காரங்களையும் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். But don't pray like a nominal Christian. Pray like a Pentecostal terrorist. නාමික කිතුණුවෙකු වශයෙන් යාඥා කරන්න එපා. පෙන්තකොස්ත ත්‍රස්තයෙකු ලෙස යාඥා කරන්න. பெயர் கிறிஸ்துவைப் போல ஜெபிக்க வேண்டாம். பெந்தெகோஸ்தே பயங்கரவாதிகளைப் போல நீங்கள் ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுங்கள். Everything your speed should increase. ඔබගේ හැම දෙයකදීම ඔබගේ වේගය වැඩි වෙන පිණිස எல்லா பகுதிகளிலும் உங்கள் வேகத்தை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளுங்கள். Those who want such an anointing, put up your hands. එවැනි ආලේපයක් අවශ්‍ය සියලු දෙනා අත ඔසවන්න. யாருக்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம்
அபிஷேகம் வேண்டுமோ அவர்கள் தயவு செய்து உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். Now the time is over. දැන් කාලය අවසానයි. இப்பொழுது நேரம் முடிவடைந்திருக்கிறது. But in the coming days God will give you such an anointing. ඉදිරි දිනවලදී ස්වාමින් වහන්සේගේ වෙනි ආලෝකයක් ඔබට දෙනු ලබනවා. வரப்போற நாட்களில் அவர் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிதான அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். For such an anointing let us all offer 50 praises to God. එවැනි ආලෝකයක් සඳහා ස්වාමින් වහන්සේට පැසසුම් 50ක් පුද කරන්න. அப்படிப்பட்டதான ஒரு அபிஷேகத்துக்காக நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு 50 ஸ்தோத்திரங்களை ஆண்டவருக்கு நாங்கள் செலுத்துவோமாக. ஸ்தோத்திரம் 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 துரமௌஷபகத்ரா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். දබර දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා අපි ස්තුති කරනවා මේ දවසේදී ඔබ වහන්සේ වැගිරෙව් සියලු ආශිර්වාදයන් නිසා අපි ස්තුති කරමු. අද සන්ධ්‍යාවේ ඒ අසු අවවාදානුශාසනාව පරිදි දිනුම කරා දුව යන සියලු දෙනාට කරුණාව දුන මැනම ඒ ජය ඉසව්ව කරා ඉලක්කය කරා ඇදී යන අතරතුර අපගේ වේගය තව තවත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාර කළ මැනම ඒ කාලය නිමවීමට ආසන්නයි. එම නිසා ස්වාමිනී මුළු වැරෙන් වේගයෙන් ඉලක්කය කරා ඉල්බ ගන්න සියලු දෙනාට උපකාර කළ මැනම ඒ සඳහා වඩාත්ම ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ශක්තිය ආලේපය සොයා යන්න සියලු දෙනාට උපකාර කළ මැනම අපි යටත් වී සියලු දේ ඔබ වහන්සේට බාර කරමු යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. යේසුස් වහන්සේ කරුණාවද පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද සදාකාල අප සමග වේවා. හලෙලූයා. As I come into his presence, giving thanks unto the Lord, there's no doubt that I am very close to heaven. As I join with those who praise his holy name with one accord, I am sure that I am very close to heaven. My heart shouts hallelujah, I can almost see his face. Joy that words can never tell is mine. Oh, his love is captivating, I don't want to leave this place, for I know that I am very close to heaven. There are sorrows, there are fears, and there are trials all the way. Still I feel that I am very close to heaven. I can feel my spirit rising up above the clouds of rain. Now I see that I am very close to heaven. My heart shouts hallelujah, I can almost see his face. Joy that words can never tell is mine. Oh, his love is captivating, I don't want to leave this place, for I know that I am very close to heaven. When one day my race is ended and this world I'll see no more, then I know I will be at the gates of heaven. I will hear the shouts of welcome from the saints of yonder shore, and that day I will enjoy all of heaven. My heart shouts hallelujah, I can almost see his face. Joy that words can never tell is mine. Oh, his love is captivating,